canal vim ko ba la CBK signa LVD kelga ba fangil capé ne woto wende sino kansan benetondo tinya nyam wosugo écran kan atawle la antenne kan azugo ci ton kelga sakalse la dele sakalse ne baba papa pasteur Jean-Paul Tarawa we rawo wakata tonre bi wonam son via barka nyaagato wakata tonre ton fanga la ton juste ba Jésus Christmas minga tendre biogo Jean-Baptiste Pakasaya naba pour sa barke ne wongo amina Pasteur Saint-Paul biga Vincent Gemgongo wada le wongo pour sa barka naba wakati Pasteur Dieu donne sa wadgo wakati fa wonna so bibi yul pam wogre amen wakata me tidna ingénieur sur pam sagal wara san kama ne papa ti mam santal soma Pasteur Dieu donne sa wadgo eternamente a papa sagal ton wakati sen lore arasdana mayel ya vient là kena circulation woto net fa han sagaden gumsha menga ti kena yi shoma ya shita ti net fa vim ton ken wa han jemsi elam ti nong taba sa nong taba wala arsida kaye sa nong taba woto kamanta putoye oui sa nong taba net fa gineme sida ba to de sholle ba vioro wala ne nong taba wo da taba hakika wo taba me vim le ba no hakika ton men ngora ni atamo ya sida ton ta zini ya woto ndatin piu sholle woto ai mobile sab ya ha woto bala fa ton ta awga no waramba ya sida ton ta logo bala awe erenwa onda songote nong taba hakika Pasteur Saint-Paul biga Vincent Gemgongo gom da ya gom jiso bala am tay lam ti pipi Nipini se singum da wakat bud fan wannam yelanda te neba tika be viman tu wannam bam dam pipi to yi kaseto tinong lemzin bala sangum nibe meta sak wannam le tu wannam rate to non alam ya sida ya fo non yin le fo ngom la fo san tu ngom ne botole te nyinga poko te fo katun ba sota logo bi katun man suguri donc non la marquette la haine burkina faso ya fa won ton do ayo la de la ngom da bala ya won ton do ba la mi ti ton do won la gom ne tap te sak won na ma bid man ka yel ninga sin ya non la bala non la le pipi ti bumba fa yo la non la ka kon kon ne bumbi non la ka banan la papa e parité non la ka fu pa yele de non la ka sugur ka non la ka d'accord men ko zin zakam ngajo ya shama masa e pu baraka amina dendri be ko Jean-Baptiste Pakasaya non ok sur bayi kabeta sebrayete ci nongulum kisem seb ka baton yabram hun mi wennam la kam mi wennam goma bal ton yabram mi wennam soma ya wennam goma mo halab kam mi op mi mbati nongulum ya bum se bon ka hang ren kite ti nongul ma kite to brali ke kamba on font neba mu kil pore ne tukure mu kilinte ko nin kema non nin kema yi ti banin kema kida het ha moto ko ntike man ka yel ar bon teng bigara no ngam la a gisam yella comme la rado donc ya nongol man da tum defa d'accord ti boudle ba ka ro meng woto pa halen ken yella ka bay sun jikir ka ba kay yalla mate no taba papa ko man nongol mi yella tendre be ko Jean-Baptiste Pakasaya mo hayelam ti lur han komisa wal bahraren la ya sida yam mi mintum bu maylam ta papa ngom nongol ma yella ya in hanan dik makam han tawa fe yaase non hinam puba wala mtazi woto mbahti bilowe wakati kino mtenda bra wasebra malare ya sida titi ya nini ngama mbahta lowa bilo mingla ndamna timala sebra jey la mama kama non lom tum ti wa sol jugu san pour ingénieur fo ne nyarba fa waya ninga fo mi fo ndaba bilo ninga ndama la sebra ya alla mingla haji bilo pour asida ya sida titi ya nini fo to ba solo ta so lo mingla ndama la fo sebra men titi ya nyeso ban to tan kono to yo la mala fo sebra mam takasa yella wusula mi kam dia papa yella ton hamma ngad non golma anan lo ngon weliga ton me ngayela
ninkima yelam ti ya ton na ma neran kitin wani wa zamana yalama mu nyam zamana chakri alebra se ya shida re ti gad no molma ti sura juga kina bar shida hanki harunu nawa sampo gade ka wusugo yela butoto fa hantinya aslan ninga bi so juga sampo yen ninga fo menga journée wa tona fa fo katara sinama na ya riwa mamda koya kanda bu papa yeb han tutti ne fa han yikibiyo ya zakara men yobe koya ti ne fa man shuguri la lam he jabe la apam no roba ngoma la lebe ko kene la man so shugura meneria ti la ti ge ko ko wewu ya shida riwa yar gomelle sabbal kay a yele juro la irba ba han yi ko dan yele ti han pam nongolom na mi kamete so jugo kina fa la asra manam ko wewu ti zamana mi yinerwa ya shida ti vi ma kete ya buka pour sa barko riwa mamda talawo e baraka wona yotti seke amina papa nyambe wuma miete pasteur sawargo pasteur de ne sawargo ne pasteur gem gongo pakar shahin le ko buninga mam sanda pam la mete ya wajata ba hankela ka nyamba bela ka face à face ka gungi kenan tok sab sinogo nyam sen ko sagala hinni seba semana hanlo te be kela circulation a wenga rewa papa nyam sen tarana paado bi paado sans circulation ya am centre sagalo nan jingam kam surtout tara moteur dama tara bicyclette sa ba hanken na nenno al yon yayi kayi al han tout ça ça j'ai fini comme ça kala yelba yam am gomne yamma nyam hamant yam yon ra sant ton ça bona ya mam yam ima mam ya ro yin lam gomne bona la fo menga fo handa saga fa kelen sa wakate rahman wan badlit fo lewa tengtum bona ya kasanga sida yam latan vimna la nyare mar menti nan tam ba ya litare anta litata zafu so abna wa kan fo ma na wodan to konti ning boka yo ya kasama ba fi sida gese ton gom ya la yo poen la ton gom ye woto bala mambi kulimbi na ya lan kengam biro wa feu rouge manam wala ba vert le ba rouge ya sa han le ba rouge mo hawa te ton fa ya sa ayo ne ba na wan tabala bina tete ya yo wala so am kami ya nimbi pugule ay wan tanwe ton fa mo ton shalom ba kene l'autre ton peba taba je kan ngam ton auto nan la ken ta lor ban ala te yedam tummi mamim ti fa rouge mamim ti am ya fa rouge yin la mamim nan ba ala la sit lo ko met fo nan tinya tawre c'est ça parce que ya wing de man yo fo na man la nor kwabra ti el kamane la kwabra la yim so ban yel tin manam fo ta man yo yum la teka antaroto e ko la watan ko saba la fona mane ya lo ngel tempa abu hor wenam ti pai la kaze la ne ken ka wum da la yo kamba ya bi la te minna pelam la kanewa to ko siba le to som passe ya ngwen passe kurwa fa la wa bara me santa ro weri kamayin am jeta la bem ninna na wa batti journal information na wa kita katal weri ngom ne biige ya imti bum haman biga po hada na television ten wali ga utner kala tampaka ya sida le wa bedelik wele binga tokosba yam fen tokosba bala ton keton mingum na metu ton ba wala yela auto ba wala yela mama auto ta song mam hatita munna la kay nyam kan vu ton baba ko mam wablanti ko sarara hakika tokdo la sida te zabal suni la tokdo la sida mama ndofo oui la même vous to mo bibira voilà jeune bala ibna man to bami to na ngom to mam data man wa mam mi te fo na man la mam ndofo te ambassi mama si ya ba mesi to ya woto ka pono ya vienra be bala man marama yam fen to ba
peut-être bien il y a ancien modèle peut-être bien tiens bon ça petit béton bon il y a mes amants là boto là na wa bangam béton kana ndogom la na ko kamba abana wambange ya sida ibarka papa ndengam nan ceng tore da nyimti rahman nona ne bikinre mi watti tara yeso so la ju la katuni bum yire l'école kamasin shinga ko ngataka nyamna nya l'école kama jetin dictab ne motel circulation à l'école la watin ji sasa dictab yibu ken men wakat ken repton dictab na ne batan hal en plan de nku woto ne la wakat din shora ya 5 ans el waynyata accident wakat kan me et ya même sababa nying papa yel confan juliation contre barama ne marama ton ka tundu kam man ken dabaton bam data ken zini nga ton me ngara nan kamibe ba wanne ma o kamibe o mi fo yida fo hande so ni ngante inscrire école bonno collège wala école loin fo mi ni tek bala la hon to kan ken tira woto ya amanda bon tunde so golma yi ka kalam tin yanda camarade yo on ta na wot pilo nga woto bon han ta kan ne essence ya ba wanne ma wanda essence ha men yugo da woto ne zalim bal sida malheureusement ne re meli ndale kalmam tian kan tin jem zalam ya mal ten so sura ten so kubala ya ne ba me tan tigi hazawa azawa men de gundo kelan katay la yi je bona yinga en kite tie woto la je bona mo hawa ya boy yati yin karata song ne de yan da nan tun tirga ya te tin song ne de ta bier mo ha an yete mam na kenga kana yo lan tiga kenga mi ko la kala tan kenga be men la mo ha telephone hambe wanto bol taba an to se tialo ngale ko yelle le wan bo to so bal baraka dato go ban nongol ma yelle to se sok dato sok nam ci la se ko hango mi be ko ne zakayel ne nongol ma be c'est nam ci la wa go ma yi go ma tal panga dat soko la mana wanya ya mana soko mana wanti rumshmen yama la sakra le bakon dat yigni sal sans soko tole msange luiliwe yikatam pium tab tutun nying ya widi le katulon fontoi la viola katari yam ti ton tari yam in katrim bangal na mana ti le kanga buba ya boy papa adela bumba yibile mam nyanya la fayi sura yemulzu ni tamile bala nanti kam piwo de gol sura lam ham kuram nya bum paka e marguya tawata ndatam piwo la tam ya kula nya mana hamana da zuta ngeka mambia yam ta wana piwo wakati ninga amimi ta se tuen piwo wakati kom ya shila au kelu dume piwo bum paka e marguya awe ageta men geten mobil wa kale wato la piwo la kahanga yemal menga sokon subala le ya kurkurun kenna kambani la wanta sura nan piwa mahawa aya ha men geten wanan lo han kelum afa hamma na bura mahate bon fa je ken tengra woto ken kurkunya nga tengra wabla tan yesma me antalen ha wan piwa sa maha la le ya kula le bento tingtaba tong ken ya so kon le jouer fa da be ma watengra ah ouais biton yaba yewa kukula ya ton protéger ne ba ah ouais ton me ne ba bang ya adiam ne dambe to nge hiam yelo ba o to nge yelo to on saka no ma to ma to saka no e kiem da ma me hat ba me tala songri yam ba me to man mumu te kira yes le wa ba man pa mi ye bum ni pa na papa nyam hangom so zuga sam pokor yella ari yella be yemle be betum dat to nyam la be poel wa hangoma kata kete shidibe nyam ham piu lo te wa yidunuru na yezini fa pide zanga la ni na men woto wa nye yemla zakato la fa be lo to yiri timam da je yeliam kaye mo hati yen ne ba ya ne ha watra julay bi so ngane mobil wala moteur conduit go tikare to pa ma yelle para un kilion zini ngi ngol jang pharmacie wo kabila pharmacie wo mengi papa
ti mam go yin pharmacy wa ta lewa pa ma ti lewa pa ma be am so ke yam da wata kala ta tanke wa anda shi o hinga ra mobilen yiwa bam di kab mobile klenan tigan de kondan mun da to mobile ki en kamiti kab mobile me ngala reye ti ka sakre mam dan se yim pamba papa ti mak ko ngam fo telephone da to mbol mi kala so da bo shonga ba ti mobile ko so ba ra ti ma ha watan tama hana de ko ti pa wala bang ti ka bam do la ren na ye mam na su ko to binan to am ti arzaka so be lo to yiri ti ka nga be lo to yiri nugo so ba be lo to yiri ligide ay biso ngam ya bele tam ya ha boto ma mobile woto I ha sakem nan songela me ya ti mam yola na ngone ben kenge papa lam suk binge katarwa ne remi le bebe sid bila ya ti mam de numéro 1 na mbolo ko ba ti sid bila na jouer wa wale ti siko am nan dik mobile tam dat le kelen kuri ganti ya papa ne fa tara yele pa kadare ne ba han toy wala fo menga ha wa mikti fo be situation ko ma la tan ne fa rakelen keng te han tun wam ye ni sal kele ni zero yam mi le papa bolia yet fo metam to na de mekat ti pa mon ko lo de mekat ka kanan to ye yam employé morning normalement patron goma katon pura woto ne ha wendo wala ngon won lam yel woto ne yam yel morning mam panam pura quoi la yam yiba fa kudalam Afar shimram ya papa. Ha été débrouillé par il sait comme mieux la soba. Ni ka jeme. D'accord. Ay kala ba ga jugulia aton. Mora je mo wara ne wa. Yo papa jule ko na be me. Tinam het ne ba usuko. I han tuen ko kwai beti de ge. Ay kwai ga yana kan fa gebla nyora bala. Aw. Gebla nyora. Kawto. Ya gomni ya. Ana na ye. Ya normal. Ah ouais. Nel fa gibla ñore ya woto zamana le ko la woto jibe na ba nel fa gibla ñore ya gom ne chek tax so la shiri atire ko so papa kenge tore inda no ton goma nongol ma yelle ya woto to on ya sumare to am ya ni songo to am songa soba la man je kamenga lay kenkene soba ya woto da ton gom la fa ne liberté nongol ma hampa hadam bala yam nan nonga leba la yala na yinan hakika ne da yemre tude na ngudin da am piure bala ya ham puza tum to fa mise ale o tutumi ngabram la janna aw anda kan nonga mama kana mama ayo la mamienda ya ha hanan puza tum to bala bala ton ta hadam tadam ligidin ten daw njawa la so ma hampa ko se merci la so ma hampa ko se nam tento de den katen yes ne le mam nem tudin tare me mi ta busko ka witre te ayena nam ba hamem bo ligida te ton koda te bam watan dada yela mam sampa ko se wala mo ba ligida da ya kula ya gomna sidi agomna la so ba ngi kim pa am tara putuma halin tum sama yes yeme ngale no wala yida ma ah ouais la kwa da sampa ko se na mana wana ligida ya shit sa ba da la na sak ma bolo na velam ti bim ka ti ko ka ten ni yam sama bi wona ba song tondo te ri ne se taxu zulunga taxu zulunga am han taxu zulunga taxa azagal ya woto zagal di da mam wala san yi woto wakat fa ya roye yeni ndara ya gomna talla panguso aw ti abon la ne ken min na mahdo la dem te en gomna soba kala ligidi ti yoron kata ligidi la han kata ligidi soba tala sunu wakat fan anta na ni gomna fo la dum batian tayemra la jimu ha inta ligidi la sunu kanon tentala ligide sokaya la woto no wa fo suno wa yiteye bala ma min fo kata ligide ayo la mam tara ligide tom yalla kata suno ten kata ligide yalla adam ni ngwana na am pa ligide me nga gehedem na ta zagali pa gehedem me tum na ta zagali yaming mitu menam sur le problème mais santen pas mendi la pas me yele yo ça va c'est yes tay tu ya dina kitam sumle no la yamma ki biro
yam ta hada zagala puda sabri yulam kanam pur kai a zagal ligida am han ka pam ti tawtu fa non ça va pas le yam man bumni ngara fa yam kata zagala an nam se yamba ti yam ma de na mane an tem pa man ta zagal ya yam purun kanan tulon ta me aligida yida yam kanan ta ti yam sam di sul zalam nam de men zalam pour rien en wen kon wakayan ya shida wala shu shamsa kana siya kana sai la fuhan pam ligida mu hati se ka na la halilu hilama ketan kase foi fu nyanyo so ban kenka nyanyo so ban pak boto nyanyo so ban da mobiluto fo menga sula katon ta lafi fo ta mo la ka zakala yi ade na kiti sumul kanu ta sabaito ya woto ral sam asid baha latin giesma mengne ne bataba pam ta ligida meta commerce ko wala homme d'affaires ko ngasoba tamé pengalo wen bala me hempa ma se karibo ya me mito gomna ya tala ngom ya katar so ngom ya sida la ka faner hen ligidi ira sida soma pa mi kira do tondal ala gomna tara pang ha yi ya gesma ya ye balla yi ay yam kon tolon pam sino ya yela le nam hada yude nam hada buru anama da fo menga kwala fo gen yo mo wet siliza alam pour rien fo kon ye fo kon ta so ya shida on punna hadi da ton jeune da ma papa ni ke mama wa awa ton ka pa ta sini wa ti dian sin kala hien la wa ada nam hada ne ya wutula ya wutula el ken to mo ha amin nkote lamenti e modre ti nongol ma pour moi binong ma ton nyese su yik tour salam kaka ta sun le yikam ton da goma kay te sun han yikin sa puy game ji ko ba yak pinu ko fo deja pusuka fo je entala dan fo yam nyakra la fo tuma fa wa la goma fa wa game goma na kes be hakika fo ka te fo sun le yike yesida ka te fo sun le yike te fo ka gom te nyon so yesida ka gum me wa toda yesida rewa sanka ko nyude han tarama mam daga nan ko mon passe la ko nyude ci tarama dawa am kan ne nan ko man ko mtum yu fa am nan woyi kum kuli ko ayina kuli ko na wa papa ko na wa men nyam goma wa papa wa ambala sira nyam sum kema ben ken toro ken toro am koti la me asa ni sabaya lai boy se von gul se de mana wuta konga ka yima moto blam mana yawa ta abiyam se zuti yam te min lakange he wala beyam sumni yam te lakange he sida bon parba suguri parba te yon wuso bala la pa yimda to yim so ya kisugla la pa yimda to la parba ya wa fon ka pangan ta ton yin kit bamme pangaya abuli yimi te haman be tiya yamba yelte wa yamde yele woto kame dati yele la pa fa ya ada yam pa man bum ni ngoya ton fa pa ba man la boto te yam ya de mi wa yam ya de mi wa la tam mane te wa yam mi pa ba la man la boto pa ba fa man la boto lam dati la pa ba me ya la ba mi wa ma no ya yam yam sida bala alla pa fa manda butu ya le na te ton be kana ya semen fa ya yuma yo po be yuma ni mo ha mo hono wen na ba tab song hakika mum ken be mam da ten to se lam pa ten to se lam pa nan to me bala ne ken watan mam ne te ten gome sal taba ti ya la song dam la ne ba fa wata ndata fa bala ten wa papa la buli yelam te shokora yembe te la na shokan nan lampana to ne so aw yem ban to yel ka be mi yela so bat man nyen kana wum yo han ka mam ne ba fa bi chen tole a wasa bon wa dam ani sinoro ça c'est grave dam ani sinoro ne ne son tutu wala han ko wala mana han kemi ya paru ya sidwo yam tente dam ta so ba mimi am da ko me yo kan vugu la an ne ba kemi yam tente dam ti docteur konga tan yo saba ya avocat yo saba ya woto ge semaine la wana lo bare
ne da yembe ya gomita ne ba famimta ya gomita tene ne san ka gomita shirtaba la bi bangti gomita soba ayo sanka ya na mana yunga bi la biti yunga le dem sa quoi a pipula ne sa ratel kana pour bi wor kay get information mi dewa am côté lamte la mani sinoro ne san kabang bumye wala sin tuduye wala son kongye wala hangome te kala kabutra to ngomye ge mam yel nyam tem da gomni ngawa haya wa fana hala yam gomala kabutra yam ma ken wando wonte ngomyo fana sa ya yam ko mo non sama mo c'est comme ça ton bang la fa sha wot ay ka fa bala pour ka yetam bat yam bangara kataye bangal kata ka wotula gomni kata ala gome lewa be egunsu woso na la mani sinoro ni yam ne son konge ne sen tuduye ne sen kabange yam tena ne mim la da kami ibaraka pa ne da yemle wa man bum da man bum ya han kami wani to he tabna ngoma tati tam to kabe to bangam pa tam mo pa so mam to kai to wata yumle to so ke tan ka kel kan ne da la yemla wan himbala kame na man so tam na yam pa ka television je ya boy be wa ya so am pa ke akena wa emission wa zu ta ama me ne kelo la wa yikan sorti ba mala mala singa be kan gon bi ya rana la mala singa da be ta yuma yo ko da dai kasiri ba maka tambe wa kan utun tam dana ma do to bon ni hajuno wa ira ton na ngome te fon para te foli kan pila nu bi ala ma yo problem te la pila la ma yo te da zabta wala para me mana bot shida bam sil ma kam sil mana bot la marsam le ran kam yel ko ngati ar mo hawa bi asa ma meri wo inda ron gum ye ma hawa ni sun ke ma sun no ma yes ni ke ma fe ke le kan to ba tin zem tin wala be pente ya kami yam ya adiga no bala fo ganga dan load la ya ne to ne la fo yon nan tin pa bang lam pa yes rai gehe ne do wata ya biga wala ya sokonga saba wala ya ponyanga wala ya woto yitum patal ba makaton les amama bu mesefo ton fa ket ndata bangre ere mure goma woto indal tamiti ayel mte bangam passe e wi ya sida passe bangre asid goma sida ya bum mam dam kam tamitum pour la balakoso maham kenna si surtout bien tamam et tumlan to sida bum dam pa mam tetiam da wuma me yem kela de lam puisque wenam songa mam tam tel sumane tenzi ni kela ne wenam ya wen kuni amina tam jin tamara men lan to sang fan face amita yem pour la baraka ma wana ngoma ayela la de bang pa soma am lan to ne balam kan ite afo to ma bala bum kende ne ken ten to ta fo la kala te bang te bam to ya woto mani sino piga mani sino ne bumsi ya sida mani sino ni bumsi ya sida alam pasa yam nonglom mani sino ni bumsi ya sida bumsa ya sida bid man sino la bumsa ya zili dale lele parce que jilu man tal fo man dab di ninga wa abe lam ti jilu wa ya abba wa ya anna ya sultana sebran yela woto te ti ya woto bid lam bang man sino ne bum si sida dik mam so bilfu wa yam ne ke da yam ne paran wanan la never taba peut-être indal ahaman bumbu tiya mi kam ti ya sida amana ne sun rafa bi wa bi pera wa bi to samana jem sammo indar be le mana taro wa amina la mana wanto wakat kene to tiaro wala para mal bumbu to tonda to yele woto noa ton fa yal mimta ngoma ya sida bi pera so
gom kien la mo gom ya la ni ka ten to skana bum kien le kala pere ti bala ka woto man yi woto ya woto bala kamore ya more papa na more vraiment ton kaman sino ne tan to se sidi ya woto bala ya man tan na date en pam ne wo to la on en ya gazili yam nan pam ne nan pam ne te o yam fenta wo la on nak bal ngi yin le bala wo ya bo wat ho to no ya bo hu de wo ko to la ga fa ne bana se kan ngi yin ba han kan ba fi ba fa ya zilim de kanyan na beka ablan gesame ah way ne bo nong zilim et nong sida ya shida gesam hanan tas wam sum gome ti vraiment yam ngi mi tika sidi surtout wa mo hanola wa yam mi ti lebra duni fa ya politique ti wakat ya woto jinya fa how ngaw yele ya ne rembe be progresser ken tawre amina wote ni kem chansa beaucoup ça mais abba le man sino ne sida man sino ne sida tren na nan son we hanka man sino ne sida yenda so ba kasoma be na ba wenam song tondo kalsamba gome yena ken tawre tum da tum mana bum sida wannan na song tondo ti song gom ni sa ton song ton amina vui man dera a wenda yalaga la yawlen ya panga ya woto la ya vui hakika ton wombum ninga ne tan to on dikyan nan tum ne vui ma ne zakaram idimi kidamati nyon na yewokola ya woto nyon kon yewoko yeta woko sino kon jindi ka son kon yenogo kam sin kon yenogo hakika banket ai sayam ka wona baraka wanda sondo ti de wum sagalese ti nebsen tar experience nebsen nya nebsen gon nebsen bange sandika songa nina na yikiri nep na yikiri ta tan kon voyim hakika ya wato ne da yela mami ndane awa mami dum yel mami karsamba enyam ya ton kama ton kema la mam data mo son ne yam ta mi tan data mam ta welim san data tibala sabal to sa sida bon la sida wakat kenre ya misga ya ta la goma ne sumri gomde tayla mam banga yamba la li ton ya bon mel mim ti bumbu so la to kon to sun tondo la ka to kon to se ba la to so min da ko na von la ya yamba wa am diam ti bum kenen be ti am min gom na yitum babare yidam ti wotu am datam bo hala mo sohna yamba ti to so babare yidam ti wotu fa balam nangul salam bala yam ha wa kabirare lan ne ba na yor la yeti je won handa pa ma sokunyo kason handa pa ma sokuni kima yo kason yele mo yese ma me mim tum na ki wane ba ta ba me na ki la fo handa buninga watum na wudi ko fa la nan se ka ta ba nangum la papa ni kem pora fa ha di yete to ham tum bulati sha waki gom ko ngajen sha wa sha bala gom billa men kana nawa haya men nga yele watu mun gum ya kamim nawa kai kafe ya yemi ma mimbela to na pasok nyamwa la mbe to na wala to sok nyamwa la se kalu ten sok wa i baba hani to wa to na tan sok bum jelen ka ten sok le wa ya no ngene ba absidu simple living be kala ya tamam datum pasa bala wanti gomenti tokum na mam maria hawakatu te ko yum pista ta ketam nam sadma man miti ne pikin me ya woto bala yam yelam te irman sunogo ne bum si ya sida tamam datum pasa bum be yember be la et motokoye ti net san kaman bumne poto ndarat man bumne suno te fa suri no ti nyosoy bi kelam pekal haman suno ne bala man nye bum man paka samane ton maria hawakatu
en nyosgo halti mam zabe zabrara tore la riloor pour mam le ba kan je pa ndara tman bu min ngan komam ti nyosgo ti mam zabne wa hankal no men ka ton ko yi la mam ha wa ti gan ti ora mam gwen ma fa sam na wa so ba ha wa mane bang ta mana neri la nyosgo me biman sunone la resapne la di passon mi sa za pe ne la dende gombil kanga pak yam zanga weta ne yam segre man suno ne bi sit pera la sam pa man ne putu nda pa man nere tu nyoso bi pera yawe papa kingetore pila yemra ndaton ko samya nongol ma kit yam ye protecteur yam datemti yam datan song zakaram tu gilin ka sombo datan song zakaram wili sit sori datan song zakaram wili ala bur kamani ala woto bur manam nongol man nan kit yam mande balam tampa wili yellen guda tawle yel bedun guda tawle yasida wala 20 yel be tawle la fo hon 14 wa fo hon to normalement sida ya faut pareil voilà faut sida ya ni na lo bebe wala par bebe faut on tourne le pied dans le yid mama yibela para wala kabe wa kabe ya nan kite yam nan long taba yinga bo hon nan top song yamba ti kalitli yalse ka venti yalse an ka ken yare an pa board yare ka get yare ka kelga yare ni nan kite yamba ton do ka mi kite le ko neba kika la hando wase manda wana tal sida we qu'il faut pas qu'il faut pas vraiment protéger il y a télé para mita hawa be ruwa ambiga modete yisuna ya no yenda hanka rawan yin abi pugula ya tam sa ka para go son gomla woto ayo ya sida buñ fay tawoto ti bala yi getta mahamman bu ni so papam getta mti lalsa ya fo name nyam ti fo wat mu yam nyam ti ya woto fo manda ne ha wa ya fo yikine anti ga siralam ti ton fa lebran le pour ne mama lam fa me lik de getta ya bon ton mi kam ti yamba bu ton la tintam kay ay to wona pa gunton la ya ni saram no wa la hum ya yam gunton yam man se di yala woto no pour wona barka mu karo parce que ha tile dakan man yo fa na nam sama tas ka yu la biga go na ya ya shit la han tar gwa ma gille kale bo wa gem gon gwa ma bala yala fa ma to la te yeto wana ba ka bo bundo fa ko ma yulo ko la la fa gille ti wata fo nyere na ma hati fo zinye to manda gome aye no ila ye la ya shida kwa nge we ni la han to sida ni mam datam de ton men na pour pa ta ba so bala sida han to abe Amerique la man bieti watam na wa aye tengala ba ta papa ken tore te de wera ko la sia bla wala c'est du gars il parle de confiance n'entendo sans ya yongo ay nam mi te hanan gu wala gu dem an ya mo zabta ba ami gu ma man fo nan yikin yimwa kana yin gu zal ba han pot ndam la han pin ti nyam ko ngura la fo mi yikin ay ti kulo nga karanda nan to fo be se protéger yin nam fa kamba wo oba faut para wo bi bangé at faut sidia rawa la faut ton protéger la parole mais ton protéger la parole yeno wana ya chon wana papa ya kana protéger la rawa wana ya ton man sa menga te rawa la gedi setaba kalyen na bala la protection la woto a to me te amenga mitena be yiwa katfa la fo hon wanda ta wakani ngabala kana chies fo na saka fo ni fa na ya protection la woto fo fo me jinje to ngoto to we ya sira le la papa ya amana kamenga ya bala kera mona ka wo wa ma mi kabre
mangamena propre ya ayi propre ya voilà il faut ni c'est yenda wala nyamda wala ne pam coin wa ya voilà la ti lo ha wa wat zakon wa terganere lo ha wat zakon wa be miti na sera para neng ninga wa ya la fi ninga ya sinu ninga ya faut ko sa wa wala ta botam bonko ton han tiedile ti paramanda au tout fin c'est bon il y a une protection kana pa hanya kenzi de to ayo la fo hanta te ninga ya gas nan fo ya ti awa fo mana boy ma ba ba so bol ba yi na me ngelam te mo te ab ka ab site pa ne ganaga ya sempore ganaga ya ta papa mala go le mi mo ya bi wala ngom ninga ya ari ya gwa su nyam han wuchike me ngi ya bi mbo pour sedam mari papa ba hanyam wakatuma ki woyi ki wuti akti shi da fo san shi to mata ka woto le fu poka non ka to mpi almo woto to bi gili ni zakkan ba saru fo men kale mi ya pa ni fu nda yata po tan bo mi la nyoma kada ka sakka ay sa jabda mila ba fi katare ye bumun be fo ko waya ti fo yale ya rawa yele ka para ke ba voilà ok bum ya ko wa ndata nda man tutu ya fo kale man bo ham kale man boto ah ouais il n'a pas bi papa non kan na bala oui zini ngam me yan tan ko boom ya ba fo hu wa yan nan da tan yi tan ya padde o wakata ba rata be futo no yi ka ka tan afa tam te ya ne wa da da ko pa bo ji ko ye aga banda mala da mi ngi ya malan kan shiga ya la shi kan ne television ne tun ta ya lan non ngolma asa wada ka to ma zaka puka to bikin no zalan girgir zaka ibe na ba ha wato ya ren ya shura han noma la fuga noran ka tin kun shi non ka beti shi ligir ki hibe wo yam sama na te pa ye no ya fuga noran ka tin yam mi bumay aha muiten be me ligitin be me sanam tin be me nge bumbu so tin be me te sunle an ketan kanoma boy lab mani saka aw on ka ton pa sokda ouais ton ni ngadu bala ta manu dat ni ti ya wo to ni ka boto ah ouais saka ti bumba na manu de sundu kanu la fu poka no nyota ba soka ta mi handat buninga Allah shi d'accord ni ke mi ki bio wa mi kurugan ka sandra ya an ka to fo ya fo ni woto balot ne bata bi antin karta taban la fo mi ka woto la fan saka ni am pa to ko ma voilà justement a papa yela mia shoka ya ma kritini loka ya bon tanyamba papa kabria yam para yo la Christine la bam ha yam yetep shoka yam na loka yam yetep shoka lam kele shoka ya mtala gomne na fa ibaraka la ha wala ngoro mo har fo ya lete lam ka woto la ton la gom television ay yel kaye papa lu mo gwama pile yibe so ba pile yibe ya gomna te para gomne la la ya ay wala ro gomna ya nongol ma watna le la fa ko nyam han te gomna ba han wa ya jili ne ka fo yelle ne ka para yelle tetaba song dama ne da yemre da ni kasanga ne wata wala ma yelle adama mjinde men gom tibra tam poisson na yam la no bunyud la tam wan nan tokos ta sakati ya anna na wane ta puda soba yuri ta asaba siro wane bunyud la ndi kom kwa andi kom kwa woto no wa ta tam pudu la baraka litiro yem lan to sama ken zibe lam tien do la ah ouais papa quel mbahinyu la dum kamana oh no yuri ya kare no kuma wa me awanyela mtien do la shasha tonto ka shasha no ya kishi den da te no da tan kwana o voilà ta kashi voilà la kayela la panda yeli to ko ma wayel mtia bonne fan ni saba ka yitim bénéfice ah ouais no mam nan tim ya papa no mam kana nyuje ye katie boy
jibe tela ka yuwa ka tebra la san ne tinya ne ba ke tambaye be da mun ga ne yi bala wakar ka ga shida wai oh papa lera shi dawa ay ke ta tabya la ya gom ta ko dum lamba hayen da yin da wai te pa ma so ko ibaraka wame ga gom ta ko bala papa ko ba hada ya ar yele be pogan be ne re ko ba hada ya pass ay ne ka be minti seke tawadu kal sokambang ya shida sokia sinan bang ibaraka shokenya ne banga bate nyam ton pan lam jikawa de min get ba ne te bam pa mi ba fi o tra to ni yelo ya sida bam me ha wa tan jika amina to to blen no ya shokomange shokenya am gwa masam okay da barak ko man ngam sampa amina ne benda ka man tiya biya la ay apa ko ma wa yaw da kanya man wane wa ma biya ta ba ko jibe shokon bange ya e ka wo me biya da ton ya mu ya han wa be ji da ligi kishi ti fa be ti para fu pok no ke ta shi anta yu hota ya kyakare shokanya ta kin no zar da ka poka shokanya shokon bange Sembol biga vensa gem gongo. Papa yela me shokenya. Shokombange. Ya buen tarwa. Aha wa mi ka fu ga kera ga an man palan ton so ko. Yam ya pasteur. Voilà. Yam ya pasteur. Yam ni ngai pasteur mne. Suba ndey me pasteur. Pasteur ndo fati. La banga nyoka nyamwe. Pasteur sabar go de doni. Wakati ya wakati. La metel shokombange. aya bien ga awane ya kaman zalim ya kawato awe la antara yama mi hana man to hakika leben doze baraka ko vim ya woto kawato ya sida awe man para ne bang ti pa bata me man na woto ji fa ya bo ro wa me ne bang ti ya woto ka fo ye balde yin kunkudinte man paga ya woto ka fo yeye wala jin kunkudinte mam shida ya woto ka fo yeye dende ya jiga janga awe kanal vim ko ay jataba ton nam posi la barka la kelle koste wona pasa papa la fi la kelum la bangalam pa ho ya woto te etiketam pam sakalse wakat la dar fan plateau kanga tawre jibe pa christian pour sabar ko so amina Pasteur Sempol biga Vincent wada wana yo naba Pasteur Godden Sawar ya woto pour sabar ko amen équipe technique mona passé panga won la jatta bala kala ba fangil kapi yuringa wona amna kala ni nga papa barkam passé yedi pinde titketam pam sagal foto wakata darfa ton fanga de la tun juste ba Jésus Christmas minga kanal bem ko jatta ba ton wakata seriaka wona kudni dali